Mama, bakit walang Shopee? Sabi ko, binura ka mama kasi ayoko na ng Shopee. Sabi niya, bakit daw? Aptoy, pololo, mama. Oo, pororo. Mama. Nak, 5 kikiam order po, pa-order. Okay. Okay. Hot dog. Pang, umorder ka na kay chef. Opo. Opo, ang bilis mo. Bayad. Bayad po. Thank you po, Chef Alonso. Hungry Papa Kikiam. Hungry ka daw sa kikyan. Papa Kikiam big. Eh, big kikiam yan ah. Oh, smiley yan ah. Ano, hindi nakikiam yan.